थुइतों जराव बिहिंगनो दा बैद्रक साखे तानै बोथारि पाइख्या पाटिमंखा उदयपुर नि आरेप तिला नि तंनाय आशिष दे बिहिंगनो मिथा दे न दा बैद्रक सा तानै खाय बोथारि खिखा कक्तमन बिसिंति साइमाखा बनि बखर किसा हामिया बयबै बिहिंगनो अयनो बरक बाय तंगु नै कक्सिलसा जामो आमोमां बखर गतै न अ पाटिमं खलायो नै अ पाटिमंखा मिया हर थानायो अ कक्तमनो खनावै लगरगनो फाइसाव बायक्या गुमति हांकरनि एसपी तै एसडीपीओ तै आरकेपुर थानानी ओआईसी तम साका खनाय ने दी दंग टीवी मंगली। ये एक्चुअली एक मर्डर रिपोर्ट हुआ है आरिफ टीला ध्वजनगर में। तो एक लेडी हैं, उनका नाम है नमिता दे, और अक्यूज जो है अभी वो हस्बैंड है, आशीष दे उनका नाम है। पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है और यहाँ हमारी टीम पहुँच चुकी है और प्रॉपर जो फॉरेंसिक टीम आके एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। अभी केस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन कि ये इंसिडेंट के लिए क्या रीजन था, मोटिव, वो हम पता कर रहे हैं। अरेस्ट हुआ था? हाँ, अरेस्ट हुआ है। सर, जो अरेस्ट हुआ उनका नाम क्या है? उनका नाम आशीष कुमार दे। क्या करते हैं? ये एक्चुअली ये जो रजाई सिलने का काम जो है ये काम करते हैं। कैसे मारा इसको? ये एक्चुअली जो मर्डर हुआ है वो तो एक दाव से हुआ है, वो हमने सीज कर लिया है और अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है कि रीजन क्या है इसका, हम पता कर रहे हैं। মানুষ বলে পান খেতেও যাইতে না, রাস্তাঘাটও বাড়িতে না, দুদিন নামে নানান কথা কও কি তে গত লইয়ারে পার ভিতরে ঝামেলা করে। হাজবেন্ডের নাম কি আছে? বাস আমি তো কইতাম না, মা কইব। আজকে আপনারা কি শুনিয়েছেন এখানে? হ্যাঁ, কি শুনিয়েছেন এখানে? আপনার কি হয়? আমার তো তেনে জাল, বড় জাল। আচ্ছা, কি নাম? নমিতা দে। কটার সময় ঘটনাটা কি হয়েছিল? ঘটনা কটার সময় হচ্ছে আমি কইতারি না, আমরা তো ঘুমা আসছিলাম। তো সকালবেলা 3:30টার দিকে তো আমার বাসুরে ডাকতেছে তার বাবুরে, ও বাসু আমি যাইগা। কত তুই কই যাস? কত দাঁড়া আই। তার বাবু এদিক দিয়ে দরজা খুলছে, আমি এদিক দিয়ে দরজা খুললে বাইছি। আপনার হাজবেন্ডের নাম কি? বাসুদে। আচ্ছা, তাই না, রাজ্যে 3 মাস ধরে শৈলবেলা না, আমি বাড়ি ঘরও খাই না, ডাক্তার কাছে দৌড়াদৌড়ি আছি। তখন আজকেও যাবো। তো এরপরে সকালে তেনে কদে তার বাবুর কদে দেখ দাওটা দেখাইতে আছে, কত দেখ রক্ত, কি রক্ত। তো দরজা খুললে দেখি এই অবস্থা। আনুমানিক মানে কয়টার সময় আপনারা দেখাইছে? 3:30। কেন করছে মানে কি কারণ? কইলাম না, সন্দেহ মূলে। আর তাই না তো কোনো খারাপ নাই, সারাদিন বাড়তে মানুষের খাতা শিলা। কয় ছেলে কয় মেয়ে? 2 ছেলে 1 মেয়ে। মেয়ের বয়স কত? মেয়ের বয়স 14, মেয়ে 7। ছেলেরা কি পড়াশোনা করে? ছেলেটা 9 করে, বড়টা 9 করে, আর মেজোটা 7 করে। এলাকাটার কি নাম? আরেপ টিলা। আচ্ছা, যে নিজের স্ত্রীরা হত্যা করছে আশিস, হে কি করতো, কি কাজ করতো? কাজ করতো।